Haikuwa rahisi na wala si jambo la mshangao, bali ni maamuzi yenye fikra na upendo, mshikamano, ushirikiano, huruma, subira. Zilidhihirisha upendo wa wale waliopenda haki, wale wenye huruma. Safari ya tumaini ilikuwa ni safari ya tumaini njema. Ni wazo lililokuja katika mmoja kati ya walioanzisha jambo ambalo lilileta tija na lenye uhitaji muhimu, wenye kutokwa na utu, kuguswa mateso na manyanyaso, huzuni, maumivu, huruma za wengi wenye hali duni. Wazo